gagawin sudah. Magano gagalaw. Udah timonul niya tol pare, timonul. Oh, tinam shit. Di gimnas. Tinam. Kamutan pare. Ya. Kalau ingat tol gimana? Bikin mo balang. Bari. Yung buwan madumi. Tayo wajah ten kina. Bari agi buwan bay lagi. Bari. Yo buwan bay lagi. Gak, ready lah, atake lah ya. Atak mudlah. Palibut ka dyan, Dore, dalawa. Tapon. Pare, ya. Bambok pare. Bambok atakin talara. Ga. Diba atakin talara.
Kaya makalibur ditan. Ano ka ngayon, Balbon? Lumabas ka dyan sa lugar mo! Walang bala! Kini. Papa, hit ka na. Hit. Man down. Okay na. May mama rin eh. Pagkama ko. Aw! Si Ulun. Talabot. Ha? Attack him! Eh! O, dyan pa ba yan? Atras ka na, Papa! Sige, tagtay mo. Atakin ko siya, pare. Sige. Gwapoy tanong to tayo pare. Wah! Grabe yung kwan dito! Kuha ito, ikibin. Reload ka muna. Ikaw muna mag-reload. Atake natin. Ya, sabay tak. Ya. One. Pakapamok mo. Natila. Udah, lebat. Tingnan mo butan siya doon ang gapuntan.